ایک اللہ والے 7 بھائی جو کہ طوطے بن گئے، جادوئی جوتے اور اللہ کی نیک بندی۔ چلیے آپ کو سناتے ہیں پھر سے ایک بہت ہی پر رونق اور دل کو روشن کر دینے والا سبق آموز واقعہ۔ ایک بار کی بات ہے، ایک لڑکی اپنے 7 بھائیوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ وہ ان کی بہت خدمت کرتی، لیکن وہ بھائی اس کے کبھی خوش نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ اس سے جلتے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ گاؤں والے اس کی بہت تعریف کیا کرتے، اور صرف خوبصورت ہی نہیں، غریبوں کی مدد کرنے والی بھی تھی، یعنی سب کے کام آتی تھی۔ اس کے بھائی اپنی بہن سے کہتے، ہم چاہتے ہیں کہ تم 7 پردوں میں رہو۔ وہ بہن کہتی، میں تو کسی سے باہر نہیں ملتی اور نہ ہی میری بری نظر ہے، تم کیوں مجھ پر اتنا ظلم کرتے ہو؟ وہ بھائی بولے، بس جو ہم کہیں تم وہی کرو۔ ایک دن اس کے بھائی گھر پر نہیں تھے اور پانی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا بھائی گھر آئیں گے اور پانی نہ ہوا تو وہ بہت ماریں گے، جب تک وہ گھر نہیں آتے میں ان کے لیے پانی بھر کر لے آتی ہوں۔ وہ جلدی سے گھر سے نکلی اور پانی بھرنے کے لیے بہت دور پیدل چلتی ہوئی جھرنے کے پاس گئی۔ جھرنے سے پانی بھرنے کے بعد وہ گھر واپس کی طرف آ رہی تھی۔ اسے راستے میں ایک اللہ والے ملے جن کو بہت پیاس لگ رہی تھی۔ انہوں نے لڑکی سے کہا، بیٹی تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ لڑکی نے اللہ والے کو پیٹ بھر کر پانی پلایا۔ اللہ والے نے اسے دعائیں دی اور کہا، بیٹی تم خوش رہو اور جو تمہاری خواہش ہے وہ پوری ہو جائے۔ وہ لڑکی جب وہاں سے جانے لگی، اس کو اپنے بھائیوں کی فکر تھی کہ وہ آنے والے ہوں گے اور آج تو اس کو مار ضرور پڑے گی۔ یہی کہتی ہوئی وہ وہاں سے جا رہی تھی۔ اللہ والے نے کہا، بیٹی گھبراؤ نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم یہ جوتے پہن لو جو تمہیں آرام سے اپنے گھر پہنچا دیں گے۔ اس کو یقین تو نہیں آیا، لیکن اللہ والے کی بات کو اس نے سن لیا۔ کہا، ٹھیک ہے بابا۔ اسے ایسا لگا کہ ان جوتوں میں کچھ ایسی جان ہے کہ وہ بہت ہی کم وقت میں اللہ والے کے کہنے پر اپنے گھر پہنچ گئی تھی، جیسے ہواؤں میں وہ اڑ رہی ہو۔ اس کے بھائی اب تک گھر نہیں آئے تھے۔ وہ بہت خوش تھی کہ اللہ والے نے اس کی مدد کی، ورنہ اس کے بھائی آج تو اسے جان سے ہی مار دیتے۔ پانی اس نے مٹکے میں ڈالا اور کھانا بنانے لگی۔ اس کے بعد اس کے بھائی بھی گھر آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا، لگتا ہے آج تو گھر میں اچھا کھانا بنا ہے۔ وہ خوشی خوشی کھانا کھا ہی رہے تھے، لیکن ان لوگوں کو ویسے ہی بہن پر غصہ نکالنا تھا۔ ایک بھائی کہنے لگا، تم نے تو کھانے میں اتنا زیادہ نمک کر دیا، تمہیں کھانا بنانا ہی نہیں آتا۔ اس نے کھانا اٹھا کر پھینک دیا اور اس کی بے حرمتی کر رہا تھا۔ دوسرے بھائی بھی اس کا ساتھ دینے لگے۔ چیخ کر اس کو کہا، صحیح کہتا ہے ہمارا چھوٹا بھائی، تم تو دل سے کھانا بناتی ہی نہیں ہو، ہم مزدوری کر کے آتے ہیں، لیکن یہاں تو کھانا بنانے والے دل سے کھانا ہی نہیں بناتے۔ تم کرتی کیا رہتی ہو گھر میں سارا دن؟ بستر پر ہی تو رہتی ہو۔ بھائیوں کے خراب سلوک نے اس کے دل کو توڑ دیا تھا۔ بڑی محبت سے اس نے کھانا بنایا اور ان کے سارے کام بھی کر دیتی تھی، لیکن بھائی تو اس کی فکر کرتے ہی نہیں تھے۔ وہ خاموش ہو گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وضو کرنے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور نماز پڑھ کر دعا کرنے لگی، اے اللہ، میں نے کیا کمی چھوڑی اپنے بھائیوں کی خدمت کرنے میں؟ مجھ سے کوئی خوش کیوں نہیں رہتا؟ آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میرا کوئی خیال رکھنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا ہوتا۔ دعا کرتے کرتے وہ سو گئی۔ اس کی خواب میں وہی بزرگ آئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی تم اکیلی نہیں ہو، جس کے ساتھ اللہ عز و جل ہوتا ہے اس کے سب ساتھ ہوتے ہیں۔ تمہارے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ایک دن سبق ضرور سکھائے گا، بس تم اللہ سے دعا کرتی رہو، اور جب بھی کوئی مشکل آئے ان جادوئی جوتوں کو پہن لینا، جو چاہو گی تمہیں مل جائے گا۔ ایک طرف نورانی چہرے والے بزرگ اسے دیکھے ہی جا رہے تھے اور اس لڑکی کی طبیعت بھی سیر ہو گئی، لیکن ان کے جانے کے بعد اسے لگا کہ کوئی اسے مار رہا ہے، اور یہ کون مار رہا تھا اسے یقین ہی نہیں آیا۔ خواب سچا ہے یا جھوٹا، یا اس کا وہم ہے؟ مارنے والا وہیں کھڑا تھا، اس کا بڑا بھائی، جو اسے مار کر کہہ رہا تھا، اٹھو اور کھانا بناؤ۔ کھانے کا سامان گھر میں موجود نہیں تھا۔ وہ بیچاری رات کو اٹھ کر کھانا کیا بناتی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خواب میں جو اللہ والے نے کہا تھا کہ ان جادوئی جوتوں کو مشکل گھڑی میں استعمال کرنا، وہ تمہارے کام آئیں گے، وہ بولی، میں اس بات کو آزماتی ہوں۔ پھر وہ جوتوں کے پاس گئی۔ اس نے کہا، اے جوتو، کیا تم اللہ کی طرف سے دیے گئے ہو؟ تو کیا تم میری مدد کرو گے؟ خواب میں جو اللہ والے نے کہا، کیا وہی سچ ہے؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی اور جوتوں میں سے آواز آئی، کیا خواہش ہے تمہاری؟ ہم سے کہو، ہم وہ چیزیں تمہیں لا کر دیں گے۔ اس لڑکی نے کہا، میرے بھائی اس وقت بہت بھوکے ہیں،
क्या उनके लिए खाने का बंदोबस्त आप कर सकते हो? आवाज आई, अब तुम हमें पहन लो और जिस तरह खाना बनाना चाहो बना सकती हो और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उसने उन जूतों को पहन लिया और खाना बनाने लगी। उसे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ, उसे बस ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने घर में उड़ती फिर रही है। इसी तरह वो खाना भी ऐसे ही बन गया। उसके भाई अपने कमरे में थे, उनको पता ही नहीं चला। उसने भी वहीं से कहा, मैंने खाना बना लिया है, अब आइए और खाना खा लीजिए। भाइयों ने अब खाना खाया, इतना लजीज खाना, कहने लगे इससे पहले इतना अच्छा खाना तो तुम कभी नहीं बनाया करती थी और इतनी जल्दी कैसे खाना बन गया। वो कुछ नहीं बोली। भाई खाने को मजे से खा रहे थे और सोने के लिए फिर चले गए। वो बड़ी हैरान थी, मैंने तो सिर्फ आजमाने के लिए कहा था, ये तो जूतों ने खाना ही बना दिया। और दिल ही दिल में अल्लाह वाले को याद करने लगी, वो इतने अच्छे इंसान हैं, अगर आज मेरे वालिद जिंदा होते तो यकीनन उनके जैसे होते। उसके बाद वो सो गई। सुबह फजर में उसकी आंख खुली तो उसने देखा भाई तो अभी सो रहे हैं और उठने के बाद वो फौरन नाश्ता मांगेंगे। अब वो घर से बाहर जाती तो कोई भी भाई उठकर उसको अगर वहाँ मौजूद ना पाता फिर से उसकी पिटाई हो जाती। उसने कहा, मैं क्या करूं, सामान घर में होता नहीं है और मेरे भाइयों को पेट भर के खाना भी खाना होता है। वो जूतों के पास आई। उसने कहा, तुम मेरी मदद कर सकते हो? जूते कहने लगे, हाँ हाँ तुम्हारी मदद हम जरूर करेंगे, हमें इसीलिए तो तुम्हें दिया गया है। फिर उसने कहा, नाश्ता बनाने में मेरी मदद करो। उसने उनको पहन लिया और नाश्ता बनाया। वो नाश्ता भी बहुत कम वक्त में बन गया। भाइयों तक खाने की खुशबू पहुंची तो वो बाहर आ गए। कहने लगे, वाह, हमारी बहन ने तो हमारे लिए बड़े अच्छे खाने बनाए हैं। सब ने मस्त होकर खाना खाया और काम पर चले गए। वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रही थी। उसने उसकी मुलाकात अल्लाह वाले से करवाई। कम से कम मेरे भाई तो मुझसे राजी हुए। बाकी जो खाना बचा हुआ था उसको उस लड़की ने गरीब बस्ती वालों में बांट दिया। गांव वाले भी अब ये खाना खाते रहे। सिलसिला इसी तरह चलता रहा। इसके बाद भाई जब घर आते तो वो मजेदार खाना उनके सामने रख देती और वो सुकून में आ जाते। एक दिन छोटे भाई ने सोचा, हमारी बहन पहले तो हमारे मनपसंद खाने नहीं बनाती थी और अब खाना इतना बेहतरीन बनाती है कि हम अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। ये क्या राज है? उसे इस छोटे भाई ने दूसरे भाइयों को कोई बात ना बताई, बस दिमाग में गुस्सा लेकर सोचने लगा, मैं अपनी बहन की खोज लगाऊंगा। ये खाना कैसे बनाती है जबकि हम उसे सामान भी लाकर नहीं देते और ये सारे काम खुद कर लेती है। एक बार हमेशा की तरह वो सातों भाई काम पर चले गए, लेकिन वो छोटा भाई बाहर जाकर किसी पेड़ के पीछे छुप गया कि अपनी बहन को बाहर निकलते देखूंगा। जब उसने कुछ देर इंतजार किया तो उसे बहन तो बाहर जाती नजर नहीं आई। बहुत देर तक बैठा देखता रहा। उसने कहा, मैं घर में देखता हूँ मेरी बहन करती क्या है। चुपके से उसने जब घर में झांका तो वहाँ पर उसकी बहन खाना बना रही थी और कोई भी वहाँ उसकी मदद करने वाला नहीं था। वो हैरान हुआ कि मेरी बहन के अंदर इतनी ताकत आखिर कहाँ से आ गई और वो इसके पीछे पड़ चुका था। किसी को उसने खबर नहीं होने दी कि वो अपनी बहन पर नजर रखे हुए है। एक दिन जब सब सो रहे थे पर वो जाग रहा था क्योंकि उसे पता था उसकी बहन नमाज पढ़ने के लिए उठती है। अब वो उसको देख रहा था कि ये करती क्या है। वो जूतों के पास आई और कहा, ऐ जादुई जूतों, मेरी मदद करो, मैं खाना बनाना चाहती हूँ। उसने जूते पहने और खाना बनाने लगी और बहुत जल्दी खाना भी बन गया। उसने कहा, समझ गया मैं, ये जूते ही उसकी मदद करते हैं, तब से ही हमें ये अच्छा खाना खिला रही है। उसे बड़ा गुस्सा आया, हमारी ये बहन इतने दिनों से हमें बेवकूफ़ बना रही है। खाना ये इस तरह बनाती है। जब वो सब काम के लिए जाने लगे तो उन्होंने अपनी बहन को बाहर ही रोक लिया और कहा, मेरी बात सुनो, कैसे धोखा दे रही हो। वो गुस्से से खोल गए। कहने लगे, अच्छा हम भी सोचें कि हमें इतना मज़ेदार और ताज़ा खाना रोज़ कैसे मिलता है, जबकि ना हम तो कोई सामान खरीद के देते हैं ना ही और चीज़ का ख्याल रखते हैं। चलो काम से आकर इसकी खबर लेते हैं। शाम को वो वापस आए तो अंदर बड़ी सी देग पक रही थी। बहन ने भाइयों को देखा तो कहा, आइए आप लोग हाथ मुंह धो लें, खाना तैयार है। बड़े भाई ने कहा, झूठ मत बोलो, तुमने इतना सारा खाना पकाया है। वो कहने लगी, जी हाँ, मैं रोज़ आपके लिए खाना बनाती हूँ और आज तो खास मैंने आपके लिए ही खाना बनाया है। बड़ा भाई कहने लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू अपने भाइयों के साथ इस तरह खेल खेले। इसके बाद उन लोगों ने उसे मारना शुरू कर दिया। वो दुहाइयाँ देती रही, मुझे माफ़ कर दो, देखो मैंने तुम्हारी खुशी चाही है, तुम लोग बस मेरे काम को पसंद करो। मेरे माँ बाप नहीं हैं,
तो तुम लोगों को ही अपना सब कुछ माना है। भाई इस तरह बहन को कैसे मार सकते हैं? उसको आज बहुत दुख हो रहा था, लेकिन भाइयों ने उसकी एक ना सुनी और उसे कमरे में बंद कर दिया। अब खाना जो कि बहुत मज़ेदार था तो वो खाने पर हाथ साफ करने लगे। फिर छोटे भाई से कहा, तुमने वो जो जूते देखे हैं, कहाँ हैं वो जूते? चलो ढूंढते हैं। लेकिन उन्हें ढूंढने पर भी वो जूते नहीं मिले। फिर वो कमरे में वापस आए और बहन से कहा, हमें बताओ वो जूते कहाँ हैं? उसने कहा, मुझे नहीं पता। उन्होंने उसको इस बात पर और मारा, इतना मारा कि उसके भाइयों ने हद पार कर दी। वो रोते हुए अल्लाह पाक से दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह पाक, मुझे इन जालिमों से निजात दिलवा दे। मैं इनको अपना मानकर इनकी खिदमत करती रही हूँ, इनको खुश करती रही हूँ, लेकिन उन्होंने आज एक औरत पर हाथ उठाया। मैं उनकी सगी बहन हूँ। ये कितने संगदिल भाई हैं, बेरहम हैं। इनके दिल में औरत के लिए कोई रहम नहीं। ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा। रोते रोते उसकी आंख लग गई। अल्लाह वाले फिर से ख्वाब में उसको नजर आए। बोले, बेटी तुम अकेली नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, लेकिन तुमने बहुत ही होशो हवास से काम लेना है, वरना तुम्हारे भाई तुम्हें मार देंगे। अल्लाह वाले ने ख्वाब में ही उसे बताया कि वो किसी ऐसे इंसान की मदद नहीं करते जो कि जालिम हो, वो सिर्फ तेरी ही मदद करते हैं, क्योंकि अल्लाह की तू नेक बंदी है। हमने वो जूते तुम्हारी मदद और आसानी के लिए दिए थे। जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो जूते तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन अभी वक्ती तौर पर वो हमारे पास हैं, क्योंकि तुम्हारे भाई इससे गलत काम करवाएंगे। वहाँ भाई लोग जूते ढूंढकर थक चुके थे। एक भाई कहने लगा, मैं एक ऐसे आमिल को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। वो इस गांव का बहुत बड़ा पहुंचा हुआ आमिल है और इससे जो भी काम करवाओ वो करता है। दूसरे भाई कहने लगे, चलो चलते हैं उसके पास, जाकर पूछते हैं उन जूतों का राज। सारे भाई मिलकर उस आमिल के पास पहुँचे। बड़े भाई ने उस आमिल से पूछा, हमारी बहन के पास घर में मौजूद जूते हमारी बहन के पास कहाँ से आए, जो उसकी मदद करते हैं, जिनके जरिए वो खाना भी बनाया करती थी? आमिल ने कहा, वो जूते एक अल्लाह वाले ने उसे दिए थे। वो अल्लाह वाले जो उसे रास्ते में मिले थे जब वो पानी भरने के लिए झरने की तरफ जा रही थी, और फिर उस बूढ़े इंसान ने उसकी मदद की थी और तोहफे में वो जूते दिए थे। और जो जूते अभी उसके पास हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे? वो आमिल बोला, अभी वो जूते उस बूढ़े बुजुर्ग के पास हैं जो इसी जंगल के पास रहता है, लेकिन उसके पास जाने से पहले तुम्हें बहुत कुछ एहतियात करनी पड़ेगी। वो बहुत पहुंचा हुआ जादूगर है। वो लड़के बोले, क्या तुमसे भी ज्यादा पहुंचा हुआ जादूगर है? वो बोला, मुझसे बड़ा आमिल तो कोई हो नहीं सकता। तो फिर तुम ऐसा क्यों कहते हो? वो बहुत पहुंचा हुआ है। मैं तुम लोगों की बात कर रहा हूँ। तुम लोगों को नहीं पता वो कितना चालाक है। तुम्हें इससे बचकर रहना होगा। वो कहने लगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस वो करना पड़ेगा जो अब तक नहीं करते आए हो। वो लड़के बोले, इस बात का क्या मतलब है? आमिल बोला, मतलब ये है अपनी बहन के साथ नरमी का रवैया रखो, उसका ख्याल रखो, उसकी इज्जत करो, उस पर हाथ नहीं उठाना, वो जो मांगे उसे देना। तुम्हारी बहन तुम्हारी खिदमत करती है तो तुम्हें भी इसकी खिदमत करनी पड़ेगी। ये हम नहीं कर सकते, हम उसे नफरत करते हैं। आमिल बोला, इससे नफरत की वजह क्या है? वो बोले, क्योंकि वो हमारे बाप की तरह है। हमारा बाप भी सबकी खिदमत करता था। ये गांव वाले हमारे बाप को बहुत मारा करते थे और वो इंसानों के लिए अपना सब कुछ गवा देता था, और इसी ने हमारी बहन को ये सबक सिखा दिया कि जब तुम बड़ी होगी तो सबका ख्याल रखना, सबकी दुआ लेना, और हम ऐसा नहीं कर सकते। आमिल बोला, मैं हैरान हूँ, अपने बाप के नक्शे कदम पर तुम लोग नहीं चल रहे, जबकि वो तुम्हारा बाप था। वो लड़के बोले, हमें कोई शौक नहीं अच्छे काम करने का, और सीधे कामों में रखा भी क्या है? एक भाई बोला, हम नहीं सीधे रास्ते पर चलना चाहते, क्योंकि सीधे रास्ते पर चलकर कुछ नहीं मिलता। हम बहुत पैसा चाहते हैं और इसके लिए उन जूतों की तलाश में हैं। वो जूते हमें मिल गए तो हम उससे जो भी मांगेंगे वो जूते हमें देंगे। उस आमिल ने ये बात सुनकर कहा, अगर वो जूते तुम लोग चाहते हो तो फिर अपनी बहन को राजी रखो, क्योंकि तुम्हारी बहन की बात वो अल्लाह वाला मानता है। अगर तुम्हारी बहन तुमसे खुश हो गई तो अल्लाह वाला उससे जूते वापस कर देगा। फिर अपनी बहन से वो जूते छीन लेना। तब तक तुम्हें अपनी बहन के साथ अच्छा सलूक करना है। उनके मुंह बनने लगे, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन पैसों के लिए उन्हें ऐसा करना था। वो सातों के साथ भाई घर वापस आए। वो लोग अपनी बहन के इर्द गिर्द बैठकर रोने लगे और कहा, हमें माफ कर दो, हमारी प्यारी बहन, हमें माफ कर दो। आज हमारी ख्वाब में अब्बा जान आए
اور کہہ رہے تھے تم نے ہماری بیٹی پر بڑے ظلم ڈھائے ہیں اور اس کو مارا ہے، تم لوگ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہو، عورت پر جو ہاتھ اٹھائے وہ مرد نہیں ہوتا، ہمیں معاف کر دو بلکہ تم ہمیں مارو۔ بہن حیران تھی کہ میرے بھائیوں کو کیا ہو گیا، راتوں رات اتنا کیسے بدل گئے، کہیں میں نے جو دعا مانگی تھی اس کا یہ اثر تو نہیں۔ وہ بھی سیدھی سادی محبت کرنے والی بہن تھی، اللہ والوں کے قریب تھی، اس لیے اس کے دل میں بھائیوں کی محبت پھر سے آ گئی۔ اس نے کہا بس میں چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کر رہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ بھائیوں نے کہا آج سے تم جو کہو گی وہی ہوگا، تم بس ہمیں حکم دیا کرو۔ اور یہ جھوٹ بولتے ہوئے ان کا دل چھلنی ہو رہا تھا، لیکن کیا کرتے، پیسوں کے لیے کر رہے تھے۔ اور بہن بھی ان کی باتوں میں آ گئی۔ بڑا بھائی کہنے لگا تم کو ہم نے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا، پر آج سے تم پانی بھرنے کے لیے جھرنے پر جاؤ گی تو ایک بھائی تمہارے ساتھ جائے گا۔ لڑکی کہنے لگی آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں مجھے ان باتوں پر یقین نہیں آ رہا، اچانک آپ لوگ اتنا بدل کیسے گئے؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے ہاں تو ہم ایک ہی خون ہیں اور خون ہمیشہ کھولتا ہے۔ اس کے بعد اس پر واقعی ان بھائیوں نے رحم کر دیا۔ وہ کھانا بناتی، وہ خوشی خوشی کھانا کھاتے، اور پانی بھرنے کے لیے اسے کبھی جھرنے کی طرف جانا پڑتا تو ایک بھائی اس کے ساتھ جاتا۔ وہ بھائی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ والے کہاں ہیں، اگر وہ راستے میں ملیں گے تو وہ جوتے کے بارے میں اس کو ضرور بتائیں گے۔ لیکن اب تک بہن کو اللہ والے نہ ملے، بلکہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ پانی بھرنے جاتی اور واپس آ جاتی۔ اتنا خوش تھی کہ اس نے بھائیوں سے کہا میں آج اس خوشی میں تمام گاؤں والوں کو کھانا کھلانا چاہتی ہوں، کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ بھائی بولے ہاں کیوں نہیں، لیکن ان سارے گاؤں والوں کو کھلانے کے لیے تمہیں 1-2 دیگ کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ کھانا تو کم پڑ جائے گا اور اتنی بڑی دیگ تم کیسے پکاؤ گی؟ وہ بولی آپ فکر نہ کرو، تو بس یہ کام بھی ہو جائے گا۔ بھائیوں کے تو کان کھڑے ہو گئے۔ وہ لوگ اس کے سامنے تو گھر سے چلے گئے، لیکن اب اس کے پیچھے وہ لوگ چھپ کر کہنے لگے یہ گھر سے باہر نکلے گی اور جھرنے کی طرف جائے گی جہاں پر وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ وہ گھر سے نکلی، اس کے ہاتھ میں مٹکا تھا، وہ پانی بھرنے جا رہی تھی۔ جھرنے سے پانی بھرنے کے بعد اس نے آواز دی اے اللہ والے کیا آپ آس پاس موجود ہیں؟ لیکن اس کی آواز پر وہاں کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ بھائی اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، لیکن وہ اللہ والے تھے، سامنے ہی نہیں آ رہے تھے۔ وہ بڑے مایوس ہوئے کہ ہماری تو چال کامیاب نہ ہوئی، ہمیں تو وہ جوتے چاہیے، اور یہ لڑکی اللہ والے کو بلاتی ہے پر وہ بڈھا انسان آتا ہی نہیں۔ ایک بھائی کہنے لگا تم تھوڑا رکو، وہ آتا ہی ہوگا۔ وہ لڑکی آواز دیتی رہی، لیکن اللہ والے اس کے سامنے نہیں آئے۔ یہاں پر بھائیوں کے دل پر چھریاں چل رہی تھی، ارے ہم تو اتنی دیر سے یہاں رکے ہوئے ہیں، بے فضول میں ہم نے اپنا وقت ضائع کیا۔ لڑکی بھی اداس تھی اور واپس آ گئی۔ جب وہ گھر آئی تو دیگ اس کے گھر میں پک رہی تھی۔ بہت سے لوگ جمع تھے جو دیگ کو پکا رہے تھے۔ لڑکی نے ان سب سے پوچھا آپ کو یہاں کس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگے ہم پڑوس کے گاؤں میں رہتے ہیں اور یہاں پر لوگوں کو کھانا کھلانے آئے ہیں، ہمیں یہ جگہ اچھی لگی، تم بھی ہمارے ساتھ کام میں شامل ہو جاؤ۔ وہ لڑکی خوشی خوشی اور لوگوں کے ساتھ اس کام میں مل گئی۔ بھائیوں کے ارمانوں پر پانی پھر گیا، کیونکہ نہ جوتے وہاں آئے تھے اور نہ ہی اس لڑکی کی کسی نے مدد کی تھی، بلکہ یہاں تو جیتے جاگتے آدمی اس کی مدد کر رہے تھے۔ پورے گاؤں کو پھر کھانا کھلایا گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں وہ کام کرنا پڑا۔ وہ صبح اٹھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ گھر سے باہر آئی تو اسے ایک طوطا نظر آیا جو پیڑ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ طوطا اتنا خوبصورت رنگوں والا تھا، لڑکی کا اس طوطے پر دل آ گیا۔ بہت دیر تک وہ اس طوطے کو دیکھتی رہی۔ لڑکی کے اس طرح دیکھنے پر وہ اڑ کر اس کے پاس اس کے ہاتھ پر آ بیٹھا، کہنے لگا تو مجھے ایسے کیوں تک رہی ہے؟ تم انسانوں کی طرح بات کر رہے ہو؟ وہ بڑی حیران ہوئی۔ طوطے نے کہا تم مجھے نہیں جانتی، لیکن میں تمہیں جانتا ہوں۔ میں ہر اچھے انسان کو جانتا ہوں جو کہ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تمہارے چہرے پر وہ الگ سا نور اور کشش ہے جو بہت کم انسانوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ اس کے آنے سے لڑکی کی زندگی میں بہار سی آ گئی تھی، کیونکہ اسے پرندوں سے پیار تھا۔ جب اس کے بھائی وہاں نہیں ہوتے تو وہ طوطے سے باتیں کیا کرتی۔ وہ بھائی اپنی بہن کے ساتھ مجبور ہو کر اچھا سلوک کرتے تھے، کیونکہ کسی بھی قیمت پر وہ جوتے چاہتے تھے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے اس لڑکی کو طوطے سے باتیں کرتے دیکھ لیا۔ اس کا دماغ تو پہلے ہی خراب ہو رہا تھا، اپنے بڑے بھائیوں کی وجہ سے وہ خود کو قابو میں نہ رکھ پایا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا اور بہن کے پاس آیا اور ڈانٹنا شروع کر دیا۔ بہن نے کہا مجھے کیوں ڈانٹتے ہو؟
तुम इस तोते से बातें कर रही हो? हम उन जूतों को ढूंढने में लगे हुए हैं। वो जूते कहाँ चले गए? तुमने इन जूतों को कहाँ छुपा दिया? तुम सब कुछ जानती हो। लड़की बोली, मैं कुछ नहीं जानती, वो जूते कहाँ हैं? अब वो भाई ने अपनी बहन पर हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले वो हाथ उठाता वो तोता चिल्ला उठा, ऐ खबीस इंसान, तू औरत पर हाथ उठाता है, वो भी मजलूम औरत पर। तूने इस लड़की को दुख दिया, अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। ये आवाज़ सुनकर बाकी भाई भी घर से बाहर आ गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ और ये तोता इंसानों की तरह क्यों बातें कर रहा है? छोटा भाई बोला, ये भी कोई जादुई चीज़ लगती है, वरना कोई परिंदा इस तरह इंसानों जैसे बातें कैसे करता होगा। गांव वाले वहां जमा हो गए, कहने लगे, भाइयों क्या हो गया? अपनी बहन को क्यों तंग करते हो? ये बेचारी तो हर एक के लिए अच्छा कर रही है। एक भाई बोला, मैं उस जादूगर को बुलाकर लाता हूँ और वही हमारा काम करवाएगा। वो जल्दी से उस आमिल की बैठक तक पहुँचा। आमिल ने चौंक कर कहा, क्या हुआ, तुम्हारा सांस क्यों फूल रहा है? वो कहने लगा, अब बस मैं इंतजार नहीं कर सकता, आप हमारे साथ फौरन गांव चलें और हमारे मसले को हल करें। जादूगर इसके साथ चल पड़ा। जादूगर ने कहा, तुम सब चुप हो जाओ, अब मैं ही पता लगाऊंगा कि वो अल्लाह वाले का क्या चक्कर है और ये तोता क्यों इस तरह से बातें करता है। इसके बाद उसने कुछ अजीब से अल्फाज बोलना शुरू कर दिए। उसके अल्फाज बोलने के साथ ही दूर से बुजुर्ग लाठी टेकते हुए वहां आए। लड़की उसको जानती थी। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इतने महीनों के बाद मैंने अल्लाह वाले को देखा। अल्लाह वाले वहां आए और कहा, क्यों बुलाया है मुझे और तुम मुझसे इस तरह इस लहजे में कैसे बात कर सकते हो? आमिल ने कहा, क्योंकि तुमने लड़कों को बहुत परेशान कर दिया है, इसलिए अब इस बात को आगे ना बढ़ाओ और जूते फौरन इनको दे दो। अल्लाह वाले बोले, मैं क्यों इनके हवाले कर दूं वो चीज़ जिससे ये गलत काम करें? अरे कोई लालच में ये काम करता है भला? ये लड़की जिसको जूते तोहफे में दिए गए थे, जो अपने भाइयों की अच्छी बहन है और अपने बाप के अच्छे काम को आगे बढ़ा रही है, और आज जिसकी वजह से गांव में लोग भूखे नहीं रहते और तोहफा भी उसी को दिया जाता है जिसका मकसद नेक हो। ऐसे किसी शैतानी सोच रखने वाले को कोई भी चीज़ नहीं दी जाती। तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि तू मेरा मुकाबला कर सके। अगर तूने इन लड़कों को वो जूते नहीं दिए तो फिर मैं तुझे यही तोता बना दूंगा। बुजुर्ग कहने लगे, दुनिया इंसानों के लिए बनाई गई है, लेकिन इंसान खिदमते खलक के लिए, दूसरों के काम आने के लिए पैदा किया गया है। ये दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है और तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो, और आखिरत में उसी के लिए भलाई होगी जो लोगों की दुआ लेगा। तुम लोगों ने तो हद पार कर दी। लालच की भी कोई हद होती है। अल्लाह वाले जलाल में आ गए। जादूगर ने कहा, ये मेरे साथी हैं और तुम इनको कुछ नहीं कह सकते। अगर तुमने वो जूते मुझे नहीं दिए तो मैं तुम्हें इस तरह तोते में बदल दूंगा। वो सातों भाई कहने लगे, हाँ आप इस आदमी को इस तोते में बदल दें, ज्यादा ही बातें कर रहा है, बल्कि हमारी बहन को भी किसी जानवर में ही बदल दें, बस हम इंसान रहना चाहेंगे। अल्लाह वाले ने कहा, तुम इंसान रहने के काबिल हो ही नहीं। जानवर भी अल्लाह की मखलूक है, बेजुबान जानवर जो किसी को तकलीफ नहीं देते, लेकिन तुम लोग वही जानवर बन जाओ जो अशरफुल मखलूकात नहीं, यानी इंसान वो है जिसको अफजल बनाया गया है। और इससे पहले ऐ जादूगर तू मुझे तोता बनाए, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक तुझे इसी तोते में तब्दील कर दे। अल्लाह वाले ने दुआ की और सातों भाई उस जादूगर समेत तोते बन गए। लेकिन उनके मुंह में जुबान नहीं थी, ना वो बात कर सकते थे, बल्कि उनको कैद कर दिया गया पिंजरे में। फिर अल्लाह वाले उस लड़की के पास आए और कहा, ऐ बेटी, तू मुझे पुकारती रही, तो मुझे याद करती रही, लेकिन मैं तुम्हारे सामने उस वक्त नहीं आ सकता था क्योंकि तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहे थे और ये हमारे इस काम को होने नहीं देते। इसलिए कुछ चीज़ों में मसलियत होती है और कुछ बातों की वजह से इंसान को छुपना पड़ जाता है। गांव वाले तो इस लड़की के अच्छे अमल का सिला देख ही रहे थे, जिसने हर एक की दुआ ली और आज उसके पास सब कुछ था। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। मज़ीद ऐसे ही वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। शुक्रिया।